वेलकम टू ओडिया ट्यूटर क्लासेस पिले स्टार्ट होगला आमर इंग्लीश महामाराथन रेस। आज भिडियो पिले आम इंग्लीश सबू चैप्टर को डिस्कस करवा तासह तुम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आसूची ताकू मु कहबी। भिडियोटी टिके लॉन्ग हेबो पिले तुम धैर्यर सहित जदि लास्ट जाए देखिबो ताले गोटे भिडियो तुम इंग्लीश सबू डाउट क्लियर हो जिवो। स्टार्ट करबा आगरु पिले तुम भिडियो लिंक को तुम सांग मानक सह टिके शेयर कर दियो। फर्स्ट पोएम है आमर ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल। लेखक ना मन रखिबो से हेले C.F. अलेक्जेंडर। पिले मु सबु स्टांजार सारांश कहीदेवी, इम्पोर्टाट वार्ड मध्य चिन्ह देदेवी। तमे ताको पढ़ देखिबो तमे इजिली आज सबु किछि बुझी पारिबो। प्रथम स्टांजार पिले कवि वर्णना करिसंती जे आम चतुर्पार्श्व देखुथिबा समस्त जिनिस उज्ज्वल सौंदर्यमय एवं समस्त प्राणी विशाल एवं क्षुद्र। थिंग्स को से ब्राइट ब्यूटीफुल वाइज वंडरफुल कहउछंती, क्रिएचर को कहउछंती ग्रेट स्मॉल, आउ ए सबु को तैयारी करिसंती लॉर्ड गॉड। एठी कवि कहिसंती फूल एवं पक्षी माननकु मिलिथिबा आशीर्वाद कथा। लिटिल फ्लावर माननकु मिलिछि ग्लोइंग कलर्स, बार्ड माननकु मिलिछि टिनी विंग्स। ता माने फूलर आकर्षणीय रंग ओ क्षुद्र पक्षीर क्षुद्र डीणा। एठी कवि कहिसंती पहाड़ एवं आम आकाशर उज्ज्वल एवं सौंदर्यमय वर्ण कथा। सूर्यास्त समय रे अस्तगामी सूर्यर नील लोहित रश्मि पहाड़ उपरे पड़ी ताकू अत्यंत सौंदर्यपूर्ण करिथाए। पर्पल हेडेड माउंटेन कहिकी ताकू कहिसंती एवं सनसेट आउ मॉर्निंग आकाश को ब्राइटेन्स माने उज्ज्वल और सौंदर्यमय करुछि। एठी कवि कहउछंती शीत दिन रे प्रवाहित हेउतबा ठंडा पवन एवं आनंददायी ग्रीष्मकालीन सूर्य को सृष्टि करिसंती आमर सृष्टिकर्ता लॉर्ड गॉड। से मध्य बगीचार पाचिला फलर निर्माण कर्ता। एठी कवि कहिसंती घंच जंगल एवं तृणभूमि। ग्रीन वुड माने पिली एठी वुड माने काठ नुहे, एठी वुड माने हेला जंगल। मिडोस माने हेला पिली खेल पड़िया जोठी आमे खेलुछु। द रूसेस बाय द वाटर वी गेदर एवरीडे, ता माने हेला जलज उद्भिद जहा को आमे प्रतिदिन संग्रह करिथाउ। लास्ट को पिले कवि आखि एवं ओठ हमकु जो देइछंती देखिबा पई ओ कहिबा पई से विषय रे से वर्णना करिसंती। ए भितर ही पिले क्वेश्चन आसीबो। एमती एबे आमे सबु चैप्टर डिस्कस करी करी जिबा। फर्स्ट प्रोज एवं आमर सेकंड चैप्टर हला ए लेटर टू गॉड। लेखक हेले G.L. फुएंट्स। पिले मु लेखकंकर ना एथि पई कहूची कारण एग्जाम रे तमरो आसी जाई थाए। फर्स्ट पिले मु सबु पैराग्राफ रो सारांश कहि देबी, तापरे इम्पोर्टेंट लाइन सबु जोटु तमरो क्वेश्चन आसीबो ताको कहि देबी। प्रथम पैराग्राफ जदि आमे देखिबा पिले एठी लेखक वर्णना करिसंती समग्र उपत्यकारे एकमात्र घर थिला लेंचुर जहाँकि पहाड़र ऊपर भागरे थिला क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, जोठु की नदी एवं पाचिला शस्य क्षेत्र देखि पारिबो। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज ए डाउनपोर और एटलिस्ट ए शावर। पृथ्वी को दरकार थिला मुसलधारारी वृष्टि। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो सी द स्काई टुवार्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। सारा सकाळ पिले लेंचो कौन करुतिला उत्तर पूर्व आकाश को चाहि रहिथिला। जो स्त्री लोक माने रातिर खाइबा तैयारी करुथिले सपर माने हेला रातिर खाइबा, सेमानंकु लेंचो कहूतिला जे आमे किछि पानी पाइबाकू जाउछि। वयस्क पिला माने सबु खेतरे काम करुथिले जेतेबेले कि सान पिला माने सबु घर पाखरे खेलुथिले। द बॉयज वेर वर्किंग इन द फील्ड एंड द स्मॉलर वन्स वेर प्लेइंग नियर द हाउस। ड्यूरिंग देयर मील तांको खाइबा समय रे बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल। बड़ बड़ वर्षा बिंदु मान पड़िबाकू आरंभ करिदेला। The man went out for no reason to have the pleasure of feeling the rain on his body.
ଲେଞ୍ଚୋ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ନୁହେଁ, କେବଳ ତା ଶରୀରରେ ବର୍ଷା ସ୍ପର୍ଶର ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲା। The big drops are 10 cent pieces and the little ones are 5. ସେ କ'ଣ କହିଛି ପିଲେ? ବଡ଼ ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ାକୁ ସେ 10 cent pieces କହିଛି ଆଉ ଛୋଟ ବିନ୍ଦୁକୁ 5. But suddenly a strong wind began to blow and along with the rain very large hailstones began to fall. ବର୍ଷା ସହିତ ବଡ଼ ବଡ଼ କୁଆପଥର ଖଣ୍ଡ ସବୁ ପଡ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ କ'ଣ କଲେ ପିଲେ? କଲେକ୍ଟ ଦ ଫ୍ରୋଜେନ୍ ପିଅଲ୍ସ, ମାନେ ବରଫ ମୁକ୍ତା ଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନେ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପାଖାପାଖି 1 ଘଣ୍ଟା ଧରିକି ପିଲେ ହାଉସ୍, ଗାର୍ଡେନ୍, ହିଲ୍ ସାଇଡ୍, କର୍ଣ୍ଣଫିଲ୍ଡରେ କୁଆପଥର ବୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଦ ଫିଲ୍ଡ ୱାଜ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଏଜ୍ ଇଫ୍ କଭର୍ଡ ୱିଥ୍ ସଲ୍ଟ। ତାର ଚାଷ ଜମି ଲୁଣ ପଡ଼ିଲା ପରି ଧଳା ହେଇଗଲା। ତାର ଶସ୍ୟ ଯେପରି ଭାବରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ତାକୁ ସେ ଏ ପ୍ଲେଗ୍ ଅଫ୍ ଲୋକ୍ୟୁଷ୍ଟ ସହିତ ତୁଳନା କରିଛି। ପିଲେ ଯାହା ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନା ମୁଁ ତାହା ହିଁ ପଢ଼ଉଛି, ଏକ୍ସଟ୍ରା କିଛି ବି ତୁମକୁ ପଢ଼ଉନି। ଲେଞ୍ଚୋର ଗୋଟିଏ ଆଶା ଥିଲା ଭଗବାନ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ। ସେ ଜାଣିଥିଲା ଭଗବାନ କନସାଇନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରନ୍ତି, ମାନେ ଆମ ଆତ୍ମ କଥା, ଆମ ଅନ୍ତରର କଥା ସେ ଜାଣିପାରନ୍ତି। ଲେଞ୍ଚୋକୁ ପିଲେ ଅକ୍ସ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି, କାରଣ ବଳଦ ଯେପରି କାମ କରିଥାଏ ଜମିରେ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ସେ ତାର ଜମିରେ କାମ କରୁଥିଲା। ସଣ୍ଡେର ଡେ ବ୍ରେକ୍ରେ ପିଲେ ସେ ଲେଟର ଲେଖିଲା ଏବଂ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସକୁ ନେଇକି ଗଲା। ଏଠି ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ ଅଛି ପିଲେ, ଦେଖ ହିଲ୍ ଷ୍ଟୋନ୍। ଆଗରୁ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲି ହିଲ୍ ଷ୍ଟୋନ୍, କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେବନି। ଲେଟରରେ ସେ ଲେଖିଥିଲା ତାକୁ 100 ପେସୋସ୍ ଦରକାର କହିକି, ଏବଂ ଏନଭଲପର ଉପରେ ସେ ଲେଖିଦେଲା ଟୁ ଗଡ଼। ଆମେ ଯେମିତି ଲେଖୁଛୁ ଏଡ୍ରେସ୍ରେ ଯାହା ପାଖକୁ ପଠାଉଛୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ଲେଖୁଛୁ, ସେ ଯେହେତୁ ଗଡ଼ଙ୍କ ପାଖକୁ ଲେଟରଟି ଲେଖୁଥିଲା ସେ ଟୁ ଗଡ଼ ଲେଖିଦେଲା। ପୋଷ୍ଟମ୍ୟାନ୍ ସେଇ ଲେଟରଟିକୁ ନେଇକି ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଲି, ଯିଏକି ଜଣେ ଏମିଏବଲ୍ ଫେଲୋ ଥିଲେ। ଏମିଏବଲ୍ ମାନେ ହେଲା ପିଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି। ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର କ'ଣ କଲେ ନା ତାଙ୍କ ଏମ୍ପ୍ଲୟିମାନଙ୍କୁ କହିକି ତାଙ୍କ ସହାୟତାରେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ରାଶି ଫର୍ ଏନ୍ ଆକ୍ଟ ଅଫ୍ ଚ୍ୟାରିଟି ଭାବିକି ସେ ଲେଞ୍ଚୋ ପାଖକୁ ପଠାଇବାକୁ ସ୍ଥିର କଲେ। ନେକ୍ସଟ ସଣ୍ଡେ ଲେଞ୍ଚୋ ଯେତେବେଳେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସକୁ ଆସିଲା, ପୋଷ୍ଟମ୍ୟାନ୍ ତାକୁ ଯାଇକି ସେଇ ଲେଟରଟିକୁ ଦେଲା, ଯେଉଁ ଲେଟରରେ କି କିଛି ଟଙ୍କା ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ରଖିଥିଲେ। ଲେଟରଟିକୁ ଦେଖିକି ପିଲେ ଲେଞ୍ଚୋ ଜମାରୁ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ହେଲା ନାହିଁ, କାରଣ ତାର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଗଡ଼ ତା ପାଖକୁ ନିହାତି କିଛି ନା କିଛି ପଠାଇବେ। ଲେଞ୍ଚୋ ଦେଖିଲା ଯେତେବେଳେ ସେ 100 ପେସୋସ୍ ସେଇ ଲେଟରରେ ନାହିଁ, ସେଇ ଏନଭଲପରେ ନାହିଁ, ସେ ପୁଣି ଥରେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସର ୱିଣ୍ଡୋକୁ ଯାଇକି ବାଏ କଲା ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଏବଂ ସେ ତାର ବ୍ଲୋ ଅଫ୍ ଫିଷ୍ଟରେ ପିଲେ ବନ୍ଦ କରିକି ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଟର ସେ ପକାଇଦେଲା ମିଲ୍ ବକ୍ସରେ। ସେଇ ଲେଟରରେ ସେ ଲେଖିଥିଲା ପିଲେ ତା ପାଖକୁ 70 ପେସୋସ୍ ଅନଲି ଆସିଛି ଏବଂ ସେଇ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସର ଏମ୍ପ୍ଲୟିମାନଙ୍କୁ ସେ କ୍ରୁକ୍ସ କହିକି କହିଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ପୋଏମ୍ ହେଲା ଦ ସଲିଟାରୀ ରେପର। ଲେଖକ ହେଲେ ୱିଲିୟମ୍ ୱାର୍ଡସୱର୍ଥ। ପାରାଗ୍ରାଫର ସାରାଂଶଟି ମୁଁ କହିଦେଉଛି ପିଲେ। କବିତାରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, କବି ତାଙ୍କ କିଛିଟା ପଥଚାରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଉଚ୍ଚ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀରେ ସେ ଯାଉଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ସେ ଶସ୍ୟ କାଟୁଥିବା ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଦେଖିଲେ ଯିଏକି ଗୀତ ଗାଉଥିଲା। ସେ ଭାବିଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ସେ ଟିକେ ସେଠି ରହିଯିବେ କିମ୍ବା ଧୀରେ ଧୀରେ ରାସ୍ତାଟିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବେ। ଏଲନ୍ ସେ କଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ବାଇଣ୍ଡସ୍ ଦ କ୍ରେନ୍। ଝିଅଟି ଏକୁଟିଆ ଶସ୍ୟ କାଟିକି ବାନ୍ଧୁଥିଲା। ଆଣ୍ଡ ସିଙ୍ଗସ୍ ଏ ମେଲାଙ୍କୋଲି ଷ୍ଟ୍ରେନ୍। ମେଲାଙ୍କୋଲି ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଆସିଥାଏ ପିଲେ? ତାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଦୁଃଖ ଗୀତ। No nightingale did ever chant more welcome notes to weary bands of travellers in some shady haunt among Arabian sand। ତା ମାନେ ହେଲା ପିଲେ, କବିଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ସେ ଝିଅର ମଧୁର ଗୀତ ନାଇଟିଙ୍ଗେଲ୍ ବା ବୁଲବୁଲ ପକ୍ଷୀର ସଙ୍ଗୀତକୁ ମଧ୍ୟ ଟପି ଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଆରବ ମରୁଭୂମିର ମରୁଦ୍ୟାନରେ ଯେଉଁ କ୍ଳାନ୍ତ ପଥିକମାନଙ୍କୁ ବିମୋହିତ କରିଥାଏ। ଏ ଭଏସ୍ ସୋ ଥ୍ରିଲିଂ ନେଭର ୱାଜ୍ ହିୟର୍ଡ ଇନ୍ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଟାଇମ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ କୁକୁ ବାର୍ଡ ବ୍ରେକିଂ ଦ ସାଇଲେନ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ସିଜ୍ ଏମଙ୍ଗ ଦ ଫାର୍ଦେଷ୍ଟ ହେବ୍ରିଡ୍ସ। ତା ମାନେ ହେଲା ପିଲେ, ବସନ୍ତରେ କୋଇଲିର ସ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ଏତିକି ରୋମାଞ୍ଚକ ନଥାଏ
ଯାହାକି ସେହି ଝିଅର ସ୍ୱରରେ ଥିଲା, ଯାହା ସୁଦୂର ଉତ୍ତର ଆଟଲାଣ୍ଟିକ୍ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜର ନୀରବତାକୁ ଭଙ୍ଗ କରୁଥିବାର ଜଣାପଡ଼ୁଛି। Will no one tell me what she sings? Perhaps the plaintive numbers flew for old unhappy far-off things and battles long ago। ଯଦି ଆମେ ତାର ସାରାଂଶଟି ବୁଝିବା, ଝିଅର ଯେଉଁ ବିଷଦ ଭରା ଓ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶ ଗୀତ ତାକୁ କବି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଅତୀତର କୌଣସି ଦୁଃଖ ଘଟଣା ବା ଯୁଦ୍ଧ କଥା ଝିଅଟିର ସେଇ ଗୀତର ମର୍ମ। Or is it some more humbly familiar matter of today, some natural sorrow, loss or pain that has been and may be again? ଯେହେତୁ ପିଲେ କବି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଝିଅଟିର ଗୀତ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଗୀତଟି ବୋଧେ ସବୁଦିନିଆ ଜୀବନର କାହାଣୀ ହୋଇଥାଇପାରେ କିମ୍ବା କୌଣସି ଦୁଃଖ, କ୍ଷତି ବା ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଗୀତ ହୋଇଥାଇପାରେ। Whatever the theme, the maiden sang as if her song could have no ending. I saw her singing at her work and over the sickle bending। ପିଲେ ଏଠି maiden sang ମାନେ କ'ଣ ଟିକେ କମେଣ୍ଟରେ ଆନ୍ସର ଜଣେଇଲ। maiden ମାନେ କ'ଣ? ଝିଅଟିର ହାତରେ ଦା ଧରି ନଈ ପଡ଼ି ଶସ୍ୟ କାଟିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବାର କବି ଦେଖିଥିଲେ। ତମେ I listened motionless and still, and as I mounted up the hill, the music in my heart I wore long after it was heard no more। ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ୁଥିଲା ବେଳେ କବି ଲଗାତାର ଶୁଣୁଥିଲେ ସେ ଝିଅର ଗୀତକୁ। ନେକ୍ସଟ ଚାପ୍ଟର ହେଲା ପିଲେ ଏଟ୍ ଦ ହାଇସ୍କୁଲ। ଯେହେତୁ ଏଇ ପ୍ରୋଜ୍ଟି ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଅଟୋବାୟୋଗ୍ରାଫି, ସେଥିପାଇଁ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ବର୍ନ ଇୟର ମଧ୍ୟ ତମେ ମନେ ରଖିଥିବ। ପିଲେ ତମେ ତମ ବହିରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାରାଗ୍ରାଫଟିକୁ ଦେଖ, ମୁଁ ତାର ମର୍ମ କହିଦେଉଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାରାଗ୍ରାଫରେ ପିଲେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଏକା ବୋକା ନଥିଲେ। ସବୁବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ସ୍ନେହ ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପଠାଯାଉଥିଲା। ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ସେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପରେ ହିଁ ସେ ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଇଛନ୍ତି। ଫିଫ୍ଥ ଆଣ୍ଡ ସିକ୍ସଥ କ୍ଲାସ୍ ଯେତେବେଳେ ସେ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ 4 and 10 rupeesର ବୃତ୍ତି ମିଳିଥିଲା। ଗାନ୍ଧିଜୀ କହୁଛନ୍ତି ପିଲେ ସେ ଯେତେବେଳେ ପୁରସ୍କାର କିମ୍ବା କିଛି ବୃତ୍ତି ଜିତୁଥିଲେ, ସେ ସେତେବେଳେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଉଥିଲେ। ଏଷ୍ଟୋନାଇଜ୍ଡ ମାନେ ହେଲା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ। ଥରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ପିଲେ, ସେ ଶାରୀରିକ ଦଣ୍ଡ ପାଇଥିଲେ। କର୍ପୋରାଲ ପନିଶମେଣ୍ଟ ମାନେ ହେଲା ଶାରୀରିକ ଦଣ୍ଡ। ସପ୍ତମ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ିଲେ, 7th ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ରେ ତାଙ୍କ ସହ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ହେଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଦୋରାବଜୀ ଇଦୁଲଜୀ ଗିମି। କ'ଣ ହେଇଥିଲା ପିଲେ, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଜଣେ ଶୃଙ୍ଖଳା ପ୍ରେମୀ ଥିଲେ, ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ, ବାଳକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଅପର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ର ଯେଉଁ ପିଲା ଥିଲେ, ମାନେ ଉପର ଶ୍ରେଣୀର ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ ଆଉ କ୍ରିକେଟକୁ ସେ କମ୍ପଲସରି କରିଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ଏ ଦୁଇଟି ଯାକ ପସନ୍ଦ ନଥିଲା। ସେ ବାଧ୍ୟବାଧକତାରେ ଯାଉଥିଲେ ଖେଳିବାକୁ। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ବାପା ପିଲେ ଯେହେତୁ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଭାବୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ସେ ସେବକ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ଏସବୁକୁ ନାପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଥରେ କ'ଣ ହେଇଛି ପିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଘରୁ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିବାର ଥିଲା 4 o'clockରେ। ମେଘ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ଠକି ଦେଇଥିଲା ଯେ ସେ ଟାଇମ୍ ଜାଣିପାରିନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ସେଦିନ ସ୍କୁଲରେ ପହଞ୍ଚି ନଥିଲେ। ଗିମି ତାଙ୍କର ଆବସେଣ୍ଟ ଜାଣିପାରି ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଫାଇନ୍ ଦେବା ପାଇଁ, 1 or 2 ଅନା। ଏଠି ଗୋଟିଏ ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟି ଅଛି ପିଲେ, ଦେଖ ତମେ ମନେ ରଖିବ। ଏ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ରୁଥ୍ ମଷ୍ଟ ଅଲସୋ ବି ଏ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ କେୟାର। ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲାଇନ୍ ପିଲେ। ପିଲେ ତମ ପାଇଁ ଯାହା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମୁଁ ତାହା ହିଁ କହୁଛି, ଏକ୍ସଟ୍ରା କିଛି ବି କହୁନି ପିଲେ। ଗାନ୍ଧିଜୀ ଯେତେବେଳେ ଆଫ୍ରିକାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଲୟରମାନଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ହ୍ୟାଣ୍ଡରାଇଟିଂ ଦେଖିଥିଲେ ଏବଂ ନିଜକୁ ଲଜ୍ଜିତ ମଧ୍ୟ ମନେ କରିଥିଲେ। ସେ ଜାଣିପାରିଥିଲେ ଯେ ଅସୁନ୍ଦର ହସ୍ତାକ୍ଷରକୁ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷାର ଏକ ଲକ୍ଷଣ ବୋଲି ମନେ କରାଯିବା ଉଚିତ। ପରେ ପରେ ପିଲେ ସେ ହସ୍ତାକ୍ଷର ଉନ୍ନତି ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ମାତ୍ର ତାକୁ ସେ ସୁଧାରି ପାରିନଥିଲେ। ଗାନ୍ଧିଜୀ ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲେ ପିଲେ
आर्ट ऑफ ड्रॉइंग को प्रथमे शिखा उचित कारण जदि आम ऑब्जेक्ट ड्र कर शिखिगले आम हैंडराइटिंग मध्य सुंदर हो। गांधीजी को संस्कृत माने संस्कृत पाठ जमारू भल लगुन से भावुले संस्कृत रे सबू घोषिबा को पड़े। तांकू ज्योमेट्री अति प्रिय थिला। पर्सियन टीचर तांकर लेनिन माने बहुत ही भल थिले। संस्कृत टीचर को से हार्ड टास्क मास्टर कहीकि कहूथिले। गांधीजींकर संस्कृत टीचर का ना थिला कृष्णा शंकर पांड्या। नेक्स्ट है पिले विलेज सॉन्ग जहाँ लिखिं सरोजिनी नायडू। पिले ये जो पोएम अच्छी ना ये माँ एवं झीर कथोपकथन विषय वर्णना करा जाइछि। झीटी को विवाह करने को इच्छा नहीं, से जंगल पलि जावाक चाहूँगी किंतु माँ ताकू बुझाउछंती, बुझेइबाकू प्रयास करिछंती। स्नेहरे से सेतिपई कहउछंती हनी चाइल्ड। झीटी कौन करुछि ना तार सबू अलंकार को बहुथिबा पवन रे फोपाड़ी दउछि। माँ कहउछंती से किपरि सुंदर पात्र रे खाइबाकू दउथिली। से इहा मध्य कहउछंती कि ताकू विवाह हेबाकू आसुथिबा स्वामी को से दुख देव कि। एठी झीटी कहूछि माँ को ताकू जंगल को जीवाकू इच्छा होछि। जंगल रे से कहूछि चंपा गछ सब अछि, जो चंपा गछर डाल रे चंपा कढ़ गुड़िक प्रस्फुटित हेउछि। जंगलर नदीरू कोइली मानकर सर्वदा आगमन घटुछि। सेठारे पद्म और कई फूल गुड़िक चकचक करुछंती। ग्लिस्टेन माने पिले चकचक करिबा। ताकू प्रकृति कलरू डाकुतिबा परिराइचर कंठस्वर मध्य शुणा जाउछि। माँ पुणी थरे झील को बुझेइबाकू जाई से कहउछंती पारिवारिक जीवनर सुख और आनंदरे परिपूर्ण होइछि। से मध्य विवाह उत्सवर संगीत तथा दोलारे थिबा तार शिशु पई जो संगीत गाइब सेतिरे आत्महरा होई पड़िबो। ता पई तैयारी होउतबा विवाह पोशाक ब्राइडल रूप्स माने ହେଲା विवाह पोशाक जहाँकि रुपिली एवं हलदिया रंगरे चकचक करुछि। तार विवाह पिठा केक्स माने पिले पिठा को कहा जाउछि जहाँकि रोषेई घरे प्रस्तुत हेउछि। ए जीवनर आनंद को छाड़ी तू कुआड़े जाना कहीकि माँ झील को बुझाउछंती। झीटी माँ को बुझेइबाकू जाई पुणी से कहूछि जे विवाहर गीत शिशु को शुआइला बेले माँ जो गीत गाती नानाबाय गीत ता सबू दुखरे भावनारे परिपूर्ण। से कहूछि प्रकृतिर संगीतरे वास्तव सुखर संधान ताकू मिली जाइछि। प्राकृतिक झरणा सबू बही जाउतबा स्थान रे आनंद ठारू बहु गुणरे मधुर कहीकि से माँ को बुझाउछि एवं पुणी थरे से कहूछि परिराइजर लोके ताकू डाकुछंती। नेक्स्ट है फेस्टिवल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। यही पाठरे पिले तुमर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भरी भरी की रही। नॉर्थ ईस्ट इंडिया रे केतोटी स्टेट को नहीं ताहा तैयारी हेछि लिखिबो। 8टी स्टेट को देखिबो तार ना सबो कंटिजियस 7 स्टेट जो अच्छी लागी लागी कि सेमानंकु लैंड ऑफ 7 सिस्टर कहा जाउछि। सेमानंकर सान भाई रूपरे सिक्किम को आख्या दिया जाउछि पिले। फास्ट कहा जाइछि आसाम राज्यर कथा। आसाम राज्य रे बही जाइछि ब्रह्मपुत्र नदी। सेठी बिहू पर्व तांकर होछि मुख्य पर्व। बिहू को सेमाने 3टी बिहुरी भाग करिछंती रोंगाली, कोंगाली, भोगाली। रोंगाली रो अन्य नाम बोहाग जहाँकि मिड एप्रिल रे पालन करा जाए, जहाँ मार्क करुछि न्यू ईयर रो स्टार्ट को। कोंगाली रो नाम है काटी बिहू जहाँकि मिड अक्टोबर रे सेलिब्रेट करा जाउछि। ए फेस्टिवल रे पिले लोक माने लाइट लैम्प्स एंड प्रे टू गॉड फॉर ए थ्राइविंग हार्वेस्ट सीजन। भगवान को सेमाने धन्यवाद जणाई थांती दीप लगेकी। भोगाली बिहू को माघ बिहू मध्य कहा जाउछि जहाँकि मिड ऑफ जनवरी रे पालन करा जाउछि। बिहू पिले तांकर इनकम्प्लीट हेउछि ट्रेडिशनल डांस रे, फोक सॉन्ग्स रे। तांकर ट्रेडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सब देख सिम्बल्स, बैम्बू क्लेपर, ढोल। नेक्स्ट राज्य है आमर अरुणाचल प्रदेश। लोसार होछि अरुणाचल प्रदेश रो न्यू ईयर फेस्टिवल।
लोसार पर्वरे लोक मैंने घर को क्लीन करिथांती। मोपिन जो फेस्टिवल अच्छी पिली जहाँकि गेलो ट्राइब्र लोक मैंने पालन करती। तांकर देवता मोपिन को प्रायतः से माने पूजा करिथांती। अरुणाचल प्रदेश रे तांकर फोक डांस रो नाम होची पोपीर। अरुणाचल प्रदेश रो आ गोटे मुख्य पर्व है पिले जीरो फेस्टिवल जहाँकि बहुत ही इम्पोर्टाट तुमर सेप्टेम्बर मंथ रे सबु वर्ष पालन कराए। 30टा इंडिया बैंड्स आसुची। मणिपुर कथा जदि आम देखा मुख्य पर्व है निंगोल चाकौबा जहाँकि विवाहिता झील एवं तार पितामाता संपर्क को नहीं पालन करा जाइथाए। तांकर आउ गोटे पर्व है चैरोबा जहाँकि मणिपुर न्यू ईयर फेस्टिवल एप्रिल मंथ रे ताको पालन कराए। लोक मैंने कौन करती ना क्लाइम द नियरेस्ट हिल टॉप्स तांको पाखरे तिबा पहाड़ को चढ़ती। से माने विश्वास करती जे दिस विल हेल्प देम राइज टू ए हायर प्लेन इन दिस लाइफ। तांको जीवन रे यह तांको आहुरी ऊपर को नेकी जीव। मिजोराम रो पिले मुख्य पर्व है चापचार कोट जहाँकि स्प्रिंग फेस्टिवल बसंत ऋतु होता है। वांगला फेस्टिवल जार अन्य नाम है 100 ड्रम फेस्टिवल जहाँकि मेघालय रे हुए। गारो जनजातिर लोक मैंने ताको पालन करती। 100टी ड्रम पिले एका सह बजा जाइए। नवेम्बर मंथ रे ताहा पालन करा जाए। त्रिपुरार मुख्य पर्व है काराची पूजा जहाँकि जुलाई रे हुए। ओल्ड अगरतला और पुरान हवेली रे जहाँ सेलिब्रेट होता है। नागालैंड रो मुख्य पर्व है मुआस्टो जहाँकि आफ्टर सोइंग सीजन पालन हुए। स्त्री पुरुष समस्त सेठी कलरफुल क्लथेस पिंधती कपड़ा पिंधती हेडगियर लगाती मुंडरे जहाँकि फेदर्स माने पर तैयारी होता है। नागालैंड रो बहुत ही इम्पोर्टाट फेस्टिवल है पिले हॉर्नबिल फेस्टिवल जहाँकि तांकर स्टेट रो मोस्ट एडमायर्ड बर्ड को लेकिन पालन हुए। 10 दिन फेस्टिवल पिले ये डिसेम्बर मंथ रे होता है। लास्ट है पिले आमर सिक्किम। सिक्किम रे जो सब पर्व पालन कराए ता बुद्धिस्ट कैलेंडर हिसाब से होता है। सागा दावा तांकर गोटे इम्पोर्टाट अमेजिंग बुद्धिस्ट फेस्टिवल टी जहाँकि फुल मून डे माने पूर्णिमा दिन रे होता है बिटवीन मे एंड जून। ये जो सागाडावा फेस्टिवल अच्छी पिली सेठी लोक माने इनसेंस स्टिक माने अगरबत्ती बटर लैंप दीप लगे थांती। लुसुंग तांकर आउ गोटे फेस्टिवल जहाँकि हार्वेस्ट सीजन सरिला परे होता है। नेक्स्ट पोएम है द फ्लावर स्कूल लेखक है रवींद्रनाथ टैगोर। फास्ट आंजारे कह जाइए जितेबले आकाश रे बादल घड़घड़ी सहित जून मासर वर्षा उठी थाए हठात अदृश्य स्थान फूल सबू फुटी बाहरी आसी थांती और अति आनंद रे सबुज घास उपरे नृत्य करती। जून मंत्र कथा कह जाइए देख ईस्ट वाइंड माने पूर्व दिगर पवन। एठी कवि वर्णना करिसंती जे से तांको माँ को कहउछंती फूल सबू भूपृष्ठ तले रही थांती कबाट बंद करिकी सेमाने तांको पाठ पढ़ती। जदि समय आगरू से माने बाहर को आसीगले ताहले तांकर मास्टर माने शिक्षक तांको गोटे कोण रे ठिया करी दी। सेतिपई वर्षा आसिले सेमानंकर छुट्टी समय आसीथाए एवं सेमाने समस्ते उपभोग करिथांती। तांकर स्कूल कोठी अच्छी मन रख पिले अंडरग्राउंड। तांकर मास्टर कौन करती स्टैंड इन ए कॉर्नर। तांकर होलीडे केबे हुए रेन रे। ए स्टांजारे कवि कहिसंती वृक्षगुड़िकर डाल वर्षारे जंगल मध्यरे परस्पर सहित घर्षण होई बाड़ेई हुअंती। प्रचंड पवन सहित घड़घड़ी और बादल खंडर नाद शुणिबाकु मिलिथाए जेमितिकि सेमाने ताली मारुथिबार प्रत्ययमान होइथाए। फूल रूपरे जो आमर पिलामाने अछंती गोलापी हलदिया धला रंगर पोशाक पिंधि बाहर को आसी थांती। लास्ट तांजारे कवि तांको माँ को पचारिछंती जे से कौन जानिछंती से पिलांकर घर हेउछि नक्षत्र बा आकाश। से पुणी थरे तांको माँ को प्रश्न करुछंती ए पिलामाने सबू आकाश को जीवा पाई एति उत्सुक कौन पाई। जेपरी गोटे पिला निज माँ पाखक जावाको आग्रह प्रकाश करिथाए ठीक सेहीपरि आकाश को जीवाको सेमाने
ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ସ୍କାଏକୁ ସେ ପିଲାଙ୍କର ମଦର କହିକି କୁହାଯାଉଛି। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ପିଲେ ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଇ ହିଡେନ୍ ମିନେନ୍ସ। ପିଲେ ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ଏଇ ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଚାପ୍ଟରର ସାରାଂଶଟି କହିଦେଉଛି। ଯେହେତୁ ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ୍ ମାନେ ଆମର ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଉପରେ ଅଛି, ମୁଁ କିଛି ତାର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲାଇନ୍ କହିଦେଉଛି, ତାପରେ ମୁଁ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିଦେବି। 1984 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ମାସ 3 ତାରିଖର ଘଟଣା ପିଲେ ଭୋପାଳର ୟୁନିୟନ କାର୍ବାଇଡ୍ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରୁ ମାରାତ୍ମକ ବାଷ୍ପ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା 4000ରୁ ବେଶୀ ଲୋକ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସହରରେ ବଞ୍ଚି ରହିଥିବା ଅଧିକାଂଶ ଭାଗରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଅନ୍ଧ ଓ ପଙ୍ଗୁ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ଭୋପାଳ ନୁହେଁ, ପୃଥିବୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନଗର ସହର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣରେ ଏହି ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣର ସମସ୍ୟାରେ ସମସ୍ତ ସମ୍ମୁଖୀନ ଆମେ ହେଉଛୁ। ଏଠି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲେ ଭୋପାଳରେ କେବେ ତାହା ହୋଇଥିଲା, କେଉଁ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ହୋଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ପାରାଗ୍ରାଫରୁ ଆମେ ଦେଖିବା, ଜଣେ ଲୋକ ପିଲେ ବିନା ଖାଦ୍ୟରେ 1 ମାସ ରହିଯିବ, ବିନା ପାଣିରେ 2 କିମ୍ବା 3 ଦିନ ରହିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିବା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମେ 1 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚି ପାରିବାନି। ଜଣେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି କଥା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ସେ ଦିନକୁ ପ୍ରାୟ 1.5 କିଲୋଗ୍ରାମ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ 2.5 କିଲୋଗ୍ରାମ ଜଳ ନେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ସେ ଦୁଇଟିକୁ ତୁଳନା କରିବା, ସେ ଦୁଇଟିରୁ ବେଶୀ ଆମେ ବାୟୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ ପିଲେ, ଯାହାକି 15 କିଲୋଗ୍ରାମ। ଯଦି ଏହି ପ୍ରଦୂଷଣକାରୀ ବାୟୁ ଆମ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଶରୀର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବ ତାହେଲେ ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ତାହା କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇଯିବ। ଏଠି ମନେ ରଖିବ, ଏୟାର ନେଉଛୁ ଆମେ 15 କେଜି, ଫୁଡ଼ ନେଉଛୁ 1.5 କେଜି, ୱାଟର ନେଉଛୁ 2.5 କେଜି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପିଲେ ବାୟୁ ହେଉଛି ଦେଖ ଗୋଟେ ମିଶ୍ରଣ। ଯବକ୍ଷାରଜାନ ହେଉଛି 78, ଅମ୍ଳଜାନ 21, ଆର୍ଗନ ଏବଂ ବାକି ସବୁ ଗ୍ୟାସ୍ ରହୁଛି 0.03। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲେ ଏ ସବୁ ଅନୁପାତ ସମାନ ଥିବ ଆମ ବାୟୁ ଶୁଦ୍ଧ ଅଛି କହିକି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ଯଦି କିଛି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଘଟିଲା ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଯିବା ଆମ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏଠି ମନେ ରଖିବ, ନାଇଟ୍ରୋଜେନ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଅଛି, ଅକ୍ସିଜେନ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଅଛି, 1%ର କ'ଣ ଅଛି। এই ପାରାଗ୍ରାଫଟିକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଆମ କଳକାରଖାନା ସବୁ ଯେଉଁ ଅଛି ପିଲେ ସେଥିରୁ ତାର ଧୂମନଳିକାରୁ ଧୂଆଁ ସବୁ ନିର୍ଗତ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ସେ ଧୂଆଁ ସବୁ କେମିତି ତିଆରି ହେଉଛି? ଶିଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକରୁ ଯେଉଁ ବାଷ୍ପ ବାହାରୁଛି ନା, ତାହା ତାର ଜାଳେଣୀ ଯେମିତିକି କୋଇଲା, କୋକ୍, ଉତ୍ତପ୍ତ ତେଲ ଏସବୁ ଯେତେବେଳେ ଦହନ ହେଉଛି ସେ ଧୂଆଁ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ତାହେଲେ ସେ ଧୂଆଁ ସବୁ ଯାଉଛି କୁଆଡ଼େ? କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ତାହା ଆମ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ରହିଯାଉଛି ଏବଂ ଆମ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଦୂଷିତ କରୁଛି। ସେହି ଦୂଷିତ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ବାୟୁକୁ ଆମେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ ଏବଂ ଆମ ଅଜ୍ଞାନତାରେ ଆମ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଏକ ଆବର୍ଜନା ଗଦାରେ ପରିଣତ ହେଉଛି। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପିଲେ ତାହେଲେ ଥର୍ମାଲ ପାୱାର ଷ୍ଟେସନ ମାନେ ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଯେଉଁ ଧୂଆଁ ଓ ପାଉଁଶ ବାହାରୁଛି ତାହା ଆମ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ପ୍ରଦୂଷିତ କରୁଛି। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ କୋଲକାତା ସହରରେ ଗାଡ଼ି ମଟର ଗୁଡ଼ିକ ଦୈନିକ 15,000 ଟନ୍ ପ୍ରଦୂଷଣକାରୀ ପଦାର୍ଥ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ନିର୍ଗତ କରୁଅଛି, ଯାହାକି 2 ପ୍ୟାକେଟ୍ ସିଗାରେଟ୍ ପାନ କରିବା ସହ ସମାନ। ପିଲେ ଏଠି ଯେଉଁ ସ୍ମେଲ୍ଟର୍ସ ପୋରସ୍ ଯେଉଁ ଡିପ୍ କଲର୍ରେ ଅଛି ତାର ଅର୍ଥ ତୁମେ ଟିକେ ପଢ଼ି ଦେଇଥିବ। ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଦ୍ୱାରା ପିଲେ ଆମ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍, ମିଥେନ୍, ନାଇଟ୍ରସ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ପରି ବିଷାକ୍ତ ଗ୍ୟାସ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଅଧିକ ଉତ୍ତପ୍ତ ହେବାକୁ ଲାଗୁଛି, ଯାହାକି ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂ ବା ବିଶ୍ୱ ତାପନ ଅବସ୍ଥା ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଉଛି। ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣର ପିଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଲା ଆମର ଅମ୍ଳ ବର୍ଷା, ଏସିଡ୍ ରେନ୍। ଏସିଡ୍ ରେନ୍ କାହା ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥାଏ, କିପରି ହୋଇଥାଏ ତାହା ଦେଖିବ। ଏସିଡ୍ ରେନ୍ ଯୋଗୁଁ ଆମର ପାନୀୟ ଜଳ ହେଲା, ମନୁମେଣ୍ଟସ୍ ହେଲା, ସବୁ କ୍ଷୟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏସିଡ୍ ରେନ୍ ଦ୍ୱାରା 4000 ହ୍ରଦ ଏମିତି କ୍ଷୟ ହୋଇଯାଇଛି ଯେ ସେଠି ମାଛ କିଛି ବି ଜଳଚର ପ୍ରାଣୀ ବଞ୍ଚି ରହି ପାରୁନାହାନ୍ତି।
एक्सपर्ट माने कहउछन्ति पिले 25 वर्षरे जेतिकी आमर क्षयक्षति होइछि ताहा 2000 वर्षरे मध्य सेतिकी होई नाही। नेक्स्ट पद्य बा पोएम हैला तमर फ्रॉम द फॉर्मालिन जार। कवि हेले डॉक्टर रीता एस मनी। एही कवितारे पिले कवि रोड एक्सीडेंट ठू केमिति बंचिबाकू हिबो केमिति सतर्क रहिबाकू पड़िबो ता कथा से कहिसंती। सेतिपई सेठी भिकी कहिकी गोटे पिलाकू नेइछंती। भिकीर मस्तिष्क जहाँकि फॉर्मालिन जार मध्यरे रखा जाइछि काच पात्ररे सुरक्षित भावरे छात्र छात्री माने सेठी तांकर ज्ञान वृद्धि निमंते देखिबाकू आसुछंती। भिकी कहूछि पिले ताकू सेई काच पात्र भितरे रहिकी बहुत अपमान मध्य लागुछि। 2 वर्ष आगरू से मानव समाजर एक अंश थिला। तार मस्तिष्करे किछि भी आघात होई नथिला, ट्यूमर होई नथिला, संक्रामक रोगरे से आक्रांत मध्य होई नथिला, किंतु तथापि आज से काच जार रे रहुछि। सेतिपई ताकू बहुत अपमान मध्य लागुछि। भिकी कहूछि पिले से बुद्धिमान और सुस्थ युवक मध्य थिला, सर्वदा कर्मठ थिला, कंप्यूटर और गणित दक्ष थिला। भिकी तार बापा माँ को बहुत भल पाउथिला, ता सह ता जेजी माँ को मध्य से भल पाउथिला। कॉलेज रे तार जणे सहपाठिनी थिले लोरेन, जहाकू देखिकी तार हृदय रे कंपन जात हेउथिला कहिकी से कहूछि। वर्षा दिन रे ता पाख गली रे तार बंधुक घर को से जाउथिला। ता बाइक रे प्रथम थर से हेलमेट पिंधि नथिला। से दिन से रास्ता रे एक रक्ताक्त और निर्भय दुर्घटनार सम्मुखीन होइतिला। भिकी पई जहाँकि एक निर्बुद्ध निष्पत्ति थिला। सेतिपई कवि आमको कहउछंती समस्तंकु से एठी कहिबाकू चाहुछंती जे तीव्र बेगरे गाड़ी चलई मूल्यवान जीवन को व्यर्थरे न जीवाकू से अनुरोध करुछंती। लास्ट पाठ हैला प्लीज स्कूल्स गुड बाय लिखिछंती लॉर्ड यूस्टिस पर्सी। 10म श्रेणी तुम स्कूल रे तुम पई लास्ट, सेतिपई ए चैप्टर टी स्पेशली तुम मानक पई दिया जाइछि। जदिओ तुम माने अनेक वर्ष अतिबाहित करुछ विद्यालय रे, एठी लेखक निजको नेकी कहिछंती कि आमे आशा करुछु तुमे माने काहाकू भूलिबो नाही, शिक्षा समाप्त होइछि बोली भाबिबो नाही। तुमे जहाँ भी चाहुछ ताहा यथाशीघ्र पाइजिबो। सेतिपई तुमको शिक्षा को चालू रखिबाकू हेबो। सक्सेस इन लाइफ इज नॉट इजिली सिक्योर। जीवन रे सफलता सहजरे मिले नाही। सेतिपई हमको कठिन परिश्रम और शिक्षा ग्रहण चालू रखिबाकू पड़ी थाई। खूब शीघ्र तुमको वृत्ति चयन करिबार आवश्यकता पड़िबो। याकू खूब सतर्कता सहित चयन कर कहिकी कहा जाउछि। बरं एक एभली वृत्ति उपरे लक्ष्य रख जेउथिरे आनंदमय और उज्जवल भविष्यतर संभावना रहिछि। वृत्ति चयन करिबारे जदि कोनोसी समय रे वृत्ति ग्रहण क्षेत्र रे संदेह उपजुछि तेबे शिक्षक माननको उपदेश निमंते पचारिबाकू कुंठाबोध कर नाही। सबुठु इम्पोर्टांट कथा हेले पिले जीवन रे सफलता बहु परिमाण रे उत्तम स्वास्थ्य उपरि निर्भर करिथाई। शरीर को सुस्थ एवं परिष्कार परिच्छन्नता, शुद्ध वायु एवं खेल खेलिबा पई निजको बलिष्ठ कर। शरीर को दुर्बल करि पकाउतबा प्रत्येक जिनिस को परिहार कर। आ गोटे कथा मन रखि थाओ, तुम मानकर चरित्र हेउछि एक अमूल्य संपद। एहाकू सबु बेले तमे कलंक मुक्त रखि थाओ। एवॉइड गैम्बलिंग, जे कोनोसी प्रकार जुआ खेल ठारू दूरी रुह। जुआ खेल एक नीच खेल अटे। सुस्थ शरीर रे सुस्थ मन, उत्तम चरित्र, भद्र व्यवहार एवं तुम मानक देश पाई थिबा कर्तव्य और यार उच्चदर्श प्रति अनुगत्य रहिले ईश्वरंक कृपारु तुमे माने तुम मानक परिवार पाई गर्व एवं जणे सुनागरिक होई पारिबो। यह दिला पिले तमर टोटाल इंग्लिश रो मैराथन। जहाँ भी मु अंडरलाइन कली, जहाँ भी मु कहली ताकू बारंबार पढ़, रिपीटेडली प्रैक्टिस कर, देखिबो इंग्लिश तुमको इजी लागिबो एवं तमे फुल मार्क मध्य स्कोर करि पारिबो। आजिर भिडियोटी को शेयर करि दियो पिले।
जदि एई भिडियोरे तुमे तुम भल पाइबा देल ताहले निश्चय मु तुमर नन डिटेल पाई मध्य एक मैराथन आनिबी।